Kahirap. 20 pesos isa. Sandaan pa! Kumanin. Kano ka na mo?
Vid.
lang din nila, digital. Dalawang piraso ba? Dalawang piraso. Ilan po?
Anong kuan yan, miss? Grade 1. Ha? Grade 1 po. Ah. May chicken lover. Ano order niyo po? Thank you po.
Yes, ma'am. Pampatibay na relasyon lang. Atrás, atrás. Sigue, mami. Sigue atrás. Sigue, sigue, sigue. Bien. 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 Mga tao. Dami tao ngayon, ano? Nakakapag ano, sa Chinese New Year. Oo. Kapitops lang. Wala pa. Ano yung taas pa yun? Ha? Taas?
Eh, papunta na yun dito. Pag ano, no? Dito na lang. Dito na lang. Yun na! Kahirap. 20 pesos isa. Sandaan pa! Thank you po! Birthday, okay. Wala na birthday. Happy birthday. Kaya may against na lang. Happy birthday. May practice na lang. Okay, sige yan. Happy Valentine's, Yorme. Pwede na. Ano yan? Panis na. Kayo ko. Yes, sir, Ate Rice po. Lagi matangkad ako. Yes, sir. Ngayon niyo po. Saan na lang kasi na sir? Ate Rice din, ma'am. Ate Rice. Ay, sa po ba?
Next song is called Tadhana by Abdar Madam.